Maayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Ozamis, sa ngalan sa atong talahuron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, Didi, ug sa kahumpungan sa mga kaparian sa tibuok lokal nga simbahan dinhi sa Ozamis, gikan dinhi sa Immaculada Concepcion Mission Station sa Concepcion, Misamis Occidental, kini nausab si Father Jesse Langgam. Maghatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Martes, sulod sa ikakawhaan og unom nga simana sa ordinaryong panahon diya sa kalendaryo sa atong simbahan, Oktubre 3, 2023. Ang ebanghelyo nga atong pamalandungan karong adlaw mga igsuon, atong kutluon gikan sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa nagkaduol na ang mga adlaw nga si Jesus hapit na mukayab sa langit, mihukom siya pag-adto sa Jerusalem. Mipadala siya og mga sinugo nga naguna kaniya ug nangadto sila sa usa ka balangay sa Samaria aron pag-andam sa tanan alang kaniya. Apan nagdumili ang mga tawo didto sa pagdawat kaniya kay dayag man nga nagpadulong siya sa Jerusalem. Sa pagkasayod niini sa mga tinun-an nga si Santiago ug si Juan, miingon sila, Ginoo, buot ka ba nga musugo kami nga mag-ulan og kalayo gikan sa langit aron malaglag sila? Si Jesus milingi ug gibadlong sila. Ug mipadayon sila paglakaw ngadto sa laing balangay. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo maayong adlaw pag-usab kaninyong tanan. Di ko kalimot sa usa sa akong mga buhi kaayo nga kasinatian kanhi sa seminarista pa lang ko na-assign ko sa usa sa mga parokya dinhi sa Archdiocese aron nga mohimo sa amo ang Summer Vocation Fund campaign, no? Lahi po ng vocation campaign nga himuon sa mga seminarista sulod nining bulan sa October. Diin mga kampanya sila ug dugang sulod sa bukasyon, no? So panawagan daan unang-una sa mga eskwelahan, no? Mga eskwelahan sa tibuok probinsya, no, sa Misamis Occidental nga moduaw, no, ang ato mga seminarista. Doon na may mga suwat nga gipadaan ninyo, no, sa mga eskwelahan, mga principals aron nga makapangandam, no, sa ilang pagbisita. Summer Vocation Fund campaign kadto, no, lahi sa vocation campaign, no. Ang mahitabo mao nga moadto mi sa usa ka ma-assign mi sa usa ka lungsod, sa parokya, nya mangadto mi sa mga baryo, no, aron mo himo sa pagpangampanya og dugang pundo alang sa mga nagtuon sa seminaryo, no. Di ko kalimot, di usa ka kapilya nga akong giadtuan nya tungod sa kadako sa kapilya kinahanglang musuroy gyud ko sa kapilya sulod sa usa ka adlaw, no, kay dili man mahuman og tungag adlaw lang. Hinungdan nga ang suroy akong gihimo padayon human sa paniudto, no. Gipadayon ako pag human gidayon sa paniudto, no, wala na siesta nya magsutana pa man mi ana, no, sa untong panahon na magsutana mi nga magsuroy-suroy. Mao to nga dunay mga istorya nga nadungog, no, nga nakunoy gasuroy-suroy nga murag mga laaw nga pare. Namutoy to ang hitabo niya. Ang pinakaunang balay nga nasudlan ako, no, adtong bulana, adtong adlaw, atong panahon na, no, dili na kay ko kadumdum sa kanus atong tuiga. Tungod tingali sa kainit sa panahon, no, tungod kay ting siesta, nadisturbo nako iyahang katuog, no, kay gituktok mo sa kuyog nako, no, tuktok ang balay giayo. Nya isog kay siya, no, kadito pa sa taas sa second floor sa ilang balay. So isog kay siya, kinsa man na unsa may tuyo ana, no. Nya kini po atong kauban nga musuroy mo explain man na dayon, no, kung say tuyo seminarista. So ingon dayon siya nga ni ato ang seminarista, ma'am, no, kay muhimo sa ilang fund campaign, no, dunay sobre nga dala. Isog kay siya, no. Sa naman na? Sobre na pod kining mga Katoliko, sige lag pangayo, no, sige lag maglimos, no, inana ano nga tunada, no, inana nga istorya. Inana nga pulong nga ako nadungog niya. Ako pod nga wa gud ko kasista, wa ko ka tog. Nya init kaayo ang panahon, ang adlaw. Mura sad ko gisapot nga mura pod og lami kay ingon og singgitan ba og balos ba, no? O balos pag singgit nga pwede ra magkang dili masuko, no? Og dili ka ganahan mohatag, muli lang pud may balibari lang mig sakto di kay singkahan, no? Inana nag-play sa akong nahuna, no? Nag-play sa ako ang kasing-kasing, no? Mubalos bag singka, mubalos og singgit. Pero naghilom ra gyud ko, no?
deep down within me nagilom ra gyud ko bisan kon naatong nagumbangol nga kalagot o kasuko pod, no. I was then, I think mga naapa ko sa college seminary pa man ko adto, no, sa apak na ako sa mga, I think mga first year, no, sa kolehiyo, bali second year na ako sa seminaryo or second year ba ko sa philosophy adto, no, third year na ako sa seminaryo. Naghilom ra gyud ko, no. Hangtod nga ni gawas siya, no, ninaog siya sa ubos niya. Pag-abot gyud niya sa gawas niya, nakakita siya nako nga nagsutana ni dali pug kog amin niya og maayong hapon, ma'am, no. Mo istorya ko kadyot, no, ningon ko niya. Wala siya motingog, no, pero nadungog na to nako siya nga nisingkas taas, no. Ya doon na sadtoy ako ang reaksyon dayon nga mobalos. Pero nihilom siya, nilingkod siya og miingon, lingkod sa, no, Father, no, gitawag ko niya ana, no, inana nga pulong. Nagistoryahan na iming duha. Istoryahan na iming duha. Then human sa pila nako ka explanations nganong na ako, pagpasabot nganong na ako, o pagduaw nganong na pagpahibalo nganong niduaw ko niya. Ni kuha siya sa impetaka, sud siya sa sobre, and with a smile nga kahibaw gyud kong dili to piki nga smile tungod kay maila man pod sa amount kay ang gihatag so sobre. Bitaw. Kahibaw gyud ko nga dili to kanang binuang or kanang wat-uwat iya smile. Smile siya, nipahiyom siya og miingon, pasensya kaayo, Brad, no, nga ingon adto ako ang reaction. Then niingon po ko niya, sorry pod kaayo kay nadisturbo ka sa imuhang pagpahulay o pagkatulog. Then we parted ways. Nya anang Domingo, nakita nako siyang misimba. What if nibalos ko, singgit pug ko, or baka wa ko matubang niya, niuli ko, dayon, human nga nadungog nako siyang misingka. That could have ended differently, no? Posible gani nga suko pa siya kay wa sa kasabot unsay hinungdan ngano na anapoy sobre, which is usa sa mga hinungdan og rason pod sa mga daghang Katoliko nga namiya sa simbahan, no? No nga Katoliko tungod kay dili sila kasabot sa kadaghan sa mga butang nga usahay makalibog, no, nga gibuhat sa simbahan. That could have been one way, no, nga posible, well, I may sound exaggerating, no, sa possibility, pero posible, no, nga mahimong rason nga mobiya siya sa simbahan tungod kay lagi wala man siya pasabta. Ug ako pod nga niadto, wala pod mohatag og higayon nga mopasabot niya. Kanang gisulti nako ninyo ni karon mga isuon. Kini tungod kay diha sa ebanghelyo nga atong nadungog si Jesus nga karong adlaw, sama sa usa ka propeta niadto paingon sa Jerusalem. Pero samtang wala pa siya kaabot sa Jerusalem, he made a side trip to a Samaritan village, no, usa ka balangay nga sakop sa Samaria. And remember, kontra gyud kaayo ning Samaria og mga Hudiyo o mga Samarianhon. Long-standing na kaayo ni nga conflict between them, no. Matud pa ang hinungdan, human sa kamatayon ni King Solomon, the kingdom of Israel was split man to into two parts, no. Judah dito sa south, dayon ang Samaria in the north. Og kinin duha ka gingharian mga igsuon were often found in disagreement. Di gyud sila magkasinabot, no? Ang northern kingdoms, kini mga Samarianhon, ganahan sila sa ilahang mga pagan idols, naman sila pagan idols. And mao ni nga conflict sila kanunay sa Jerusalem, which is kanang faithful kaayo, no, sa Ginoong Dios, no. When the Assyrians, no, ang mga Assyrians sulong o may buntog sa Samaria, some of the Samaritans stayed in their home. And what happened was that they intermarried with pagans, no? Nakigminyo sila mga pagano, mga Assyrians, nga ipuyo dito, no, dito napita, tungod kay lagi, na sakop man sa mga Assyrians ang Samaria. Dihang ang mga Babylonians na pod, mitugot sa mga Judeans to return to their homes, to their homeland. Dunay sources nga nagsulti nga ang mga Samaritano wala mo tabang og rebuild, no, sa Temple of Jerusalem. Wala mo tabang, no. Hinuon ang mga nanguli nga mga Hudiyo, they were rudely refused, no. Kuan sila, no,
gisalikway hinuon sila, no, gisalikway. Doon na sa ilaing kuan kanang sources nga moingon nga ang mga Hudiyo sa Diod maoy dili ganahan nga magpatabang sa mga Samaritano tungod kay nakigminyo mo silang mga pagano tungod ani niya nga rason. Pero doon na sa ilaing sources nga moingon nga ang mga Samaritano sa Diod no ang bibalibad nga tabangan ang ilahang mga igsoong Hudiyo to rebuild the Temple of Jerusalem. Og kana nga conflict mga igsoon nadala gyud na nila no hangtod sa panahon ni Jesus nahimong hinungdan sa daghan kay nga mga disagreements sa gubat, disagreements in the differences in worship no sa ilang pagsimba, miscommunications mo na hinungdan nga doon naggoy prejudices o biases ning duha no kining duha ka pundok tungod dining mao nga bias mga igsoon ining mao nga prejudice. Oftentimes ang mga propeta nga mulabay sa Samaria makahiagom ginintaon sila og mga pagpanamastamas no pagdaog-daog gikan sa mga Samaritano. Mauni nga si Jesus sa dihang wala pa siya mulabay, wala pa siya mohapit sa balangay sakop sa Samaria, nagpadaan siya og mga kauban niya aron moandam sa dapit og luna nga ilang atuan. Pero usang pagkaunsaa, they were refused no of the kanang hospitality nga ilahang gikinahanglan. Gibalibaran sila og wala dawata no sa iyang pagpaingon sa Jerusalem. Mao ni hinungdan nga si Santiago ug si Juan magsuon nga mga anak ni Zebedeo, the sons of thunder, nasuko sa sila, nya niingon sila, sa may gusto nimo Lord. Magampo mi aron nga no ikalayong mo kanaog gikan sa langit aron mga sunog sila. Tiyaw mo na no. Ang prejudice nga wala sila dawata tungod sa daan ng panagbingkil, posibleng mo hinungdan nga wala sila dawata sa mga Samaritano, nidugang og nibuhi pag-usab, nipukaw pag-usab sa daan ng nagbaga nga kasuko sa mga Hudiyo, kini si Santiago ug si Juan. Kanto sa mga Samarianahon po, mubalos unta sila, ganahan gyud silang mubalos. Pero kung makabantay mo mga igsoon, ang mga pulong ni Santiago ug ni Juan ipakgang karon ni Jesus sa pag-ingon. Well, we cannot hear him say something, no? Say some words no diha sa ebanghelyo nga nagbadlong kang Santiago ug kang Juan. Pero balikon nako si San Lucas nagkanayon, milingi si Jesus o gibadlong sila. They were reprimanded, no? They were reprimanded by the Lord, no? Ipahinumduman sila nga ang iyang presensya kalinaw. Ang iyang presensya dili makigubat. Ang iyang presensya nagdala og tolerance o pagsabot. Init kayog mga temperament si Santiago ug si Juan mga igsoon. Pero gipabugnaw sila sa Ginoo. Oftentimes, my dear brothers and sisters, kita pod sa kinabuhi, diha sa atong pagpaningkamot nga mosunod sa Ginoo, diha sa atong pagpaningkamot sangyaw sa maayong balita, diha sa atong pagpaningkamot nga magbuhat og maayo adlaw-adlaw, diha sa atong pagpaningkamot nga mahimong sinugdanan sa maayong mga pulong ngadto sa uban, makainkwentro ta og mga resistance o oposisyon sa kinabuhi. And sometimes, those opposition, those resistance comes from those whom we know. Gani usahay, dili lang kay kaila nato. Kadto pag yung suod nato, kadto pag yung atuhang kanang giisip nga higala o imong kontra ba mo makigbatok sa atuang tumong ug tuyo. Ang reaksyon sa usa ka maisugon nga tao sama ni Santiago ug ni San Juan, mao gyud dayon nang mubalos. Gani kinapugngan sila sa Ginoo. But the reaction of a good Christian is not to get angry with those who oppose us. And instead, be patient with them. Yatong milabay nga December, napili ang konsepsyon nga mudawat og mga
kanang mga gift packs gikan sa Metrobank 500 pieces ug laing 500 pieces from BDO. Duha gyud no kay I mean 100 pieces each no. 100 pieces gikan sa Metrobank, 100 pieces pod gikan sa BDO. At ang Metrobank tag 500 pesos ang worth, then ang sa BDO tag 1,000 pesos pod ang worth. Duha gyud no, bali 200 ka buok kay lagi matud pa ni Father Marvin ang ato ang Social Action Director, pinangga man niyang conception. Tuna mo no to no, nagilista na nato no kay aron maplastar. Nya pag-abot na sa adlaw nga moanhin na silang father, niya distribute na. Ako man tong gidadaan ng mga gifts. Naglinya ng mga tao ana nyo. Doon na ikaguliyang no. Wala lang ko nusulti ni Father Marvin tungod kay di pun ko gusto nga mahimong hinungdan sa kagubot no. Humana sa distribution na mauli na tanan na nanguli na po silang father. Ako na lang ug ang sakop sa pastoral council ang nahibilin. Doon na miingon ako, Father, naamay nangalista nga dili katoliko no. Naamay mga nangalista Father nga dili sakop sa GSK no. Naamay nangalista Padre nga di man mo simba ganito no kay lagi dili katoliko no, dili katoliko pero gilista. Or Father, naamay na lista Father nga dili na katoliko karon, sa una katoliko na sila pero nabalhin magrelihiyon pero gilista man. So, motong hilom ko, nangutana ko nila unsa may gusto ninyong atong buhaton sa atong nalista nga wala untay labot. Dunay niingon gyud nga atong bawion Father kay wa man sila hilabot. Atong ihatag atong wala intahon malista nga sakop ra ba gyud unta nato. Niingon ko nga pasagday na lang kung ugaling nakadawat sila sa grasya nya dili di ay sila sakop sa pundok nato. Ang importante nga nalipay sila sa grasya sa Dios. Ang maayo natong buhaton karon mao nga mangita tag paagi nga matagaan pud ning uban nga wala matagai mo to nga out of our personal kanang naabot no, sa parokya naning kamot sad ming maka-share ni atong pipila nga wala intawon mahatagi, wala maapili no. Kay naghilak man po no, kay nagluoy pud kaayo. So, ang punto nako mga igsuon, a good Christian does not respond to a kanang resistance or an opposition in anger. Instead, with patience, we bear every one of them. Kay di ko kalimot sa giingon ni Abraham Lincoln. Wala ba di ay nako pildiha ang akong mga kaaway by turning them as my friends. Wala ba di ay nako pildiha ang akong mga kontra dihang nahimo silang akong mga higala. Ano giingon ni Abraham Lincoln? Ganindot kayo. Na para nako mao'y tumong og tuyo ni Jesus nganong iyang gipadlong si Santiago ug si Juan nga karong adlaw nasuko tungod kay lagi gikaminusan sila sa mga Samarianhon. Again, balik ko na ko mga igsuon, kita pod sa kinabuhi, sometimes sa atong pagpaningkamot, pagsunod sa Ginoo, pagbuhat og maayo, pagpamulong sa insakto gagay, kontrahan ta sa daghang mga tao. Gani usahay amo kontra nato, ato rasad nga mga suod nga higala, kaila o kapamilya. Nya dali kay tang isip tawhanon nga reaksyon. Dali kay tang mubalos sa kasuko pod. Pero I tell you, a good Christian does not react or respond in anger, but patiently we try to be tolerant and understanding o pasensyoso ngadto nila. Mas hindi ay mao'y hinungdan nga makahabig nato sila sa pagtuo. Makakita na biya pug ko atong dili manimba o sa una og dinhi pero ni-appeal atong lista atong nangayo ba niya wala analista dili tig simba daw sa una. Nakakita na biya pug kog pipilahan nila nga mosimba na labi na gid tong mga batan-on nga Katoliko then namalhin ibalik na po sila karong simba. Nya lipay ko kayo nga giingnan ko, Father, dili ba na sila mosimba sa una? Father, mao ba nagkatong nidawat og apil atong kuan nga wala analista nya di ba nating simba ni simba naman ron. Well, again balik ko nako. Do we not defeat our enemies when we turn them as our friends? Manghinaot ta mga igsuon nga sa atong pagpaningkamot, pagsunod sa Ginoo, magbatuntag kinaiya nga mapaubsanon sama sa atong Ginoong Hesukristo.
Kung dunay mo kontra sa atong paningkamot nga maayo, padayon lang. Pasensya, maubos, sabta, kay basin di ay diha niya na maong kinaiya, makabig nato sila. Ngadto paingon sa Ginoo. Hinaot pa unta. Mga igsoon ko diha ni Kristo, dinhi na lang ko kutob apan sa dili pa nako tapuson kining atong pamalandong, tuguti una ko sa pagtunol sa akong greetings sa tanan nga karong adlaw nagsunod nining atong programa. Unang-una ako yung greetings sa parokya ni Santa Teresita diha sa Banyadero. Tungod kay karong adlaw, piyesta nila, no? Happy fiesta ninyo diha, no? Sa parokya ni Saint Therese of the Child Jesus diha sa Banyadero o Zambia City, no? Akong greetings sa itong Padre Cura diha, Father Mario Magkanam, no? Kauban niya sa simbahan sa parokya ang mga seminary fathers, no? Ato ang rector si Father Fernando Diding Aguilar, si Father Alcer Bukia ang vice rector, si Father Sir Minard Pangilinan ang ato ang academic dean, no? Salamat kaayo ninyo, maayong buntag ninyo, no? Mga seminary fathers. Sa mga seminarians diha, lamin na sa mga seminarista gikan dinis Concepcion, no? Kang Baloy, no? O kang Milky, no? Good morning niyo diha mga seminarians. Sa mga sakop sa parokya ni Santa Teresita nga suki po nato sa atong pamalandong, happy fiesta ninyo diha, no? Tungod sa kakulian sa lawas, dili pa gyud ko makaapil, no, sa misa karong adlaw. Ang misa karong adlaw pagkapanguluhan ni Bishop Martin Humowad, mga alas 9 sa buntag, no, ang takna sa misa, no, karong adlaw. So again, happy fiesta mga taga Banyadero. Akong greetings og happy fiesta nga kang Sir Alan ug Bom Chris Lubitania. Nga kang sa pamilya Kong, no. Good morning niyo diha, no, sa Kong family sa Kong compound, no. Kang Nanay Angie Isapero, no, good morning. Kang Nanay Helenovo and family, happy fiesta niyo diha, no. Kang Kuya Bugsi Suler, kang Kuya Bibing Mendez, no, good morning, no. Kang Doktora Lady ug Kuya Aldrin Perez and family, no, good morning, no. Kay sa ilang mga anak, kang Aldriana, kang Paula, kang Japoy, happy fiesta ninyo diha, no. Kang Nanay Joy Idol, no, good morning og happy fiesta. Kang dili na sakop sa Banyadero pero sakop sa parokya, kang Pari Andres ug Linlin Baran and family, no, good morning. Kang Pari Ramil Uringot and family, kang Pari Dudong Tumataw and family, kang Nanay Sario Takan sa Takan de Los Santos ug Medes Queruso family, kang Nanay Gloria, Nanay Lourdes, no, good morning, no. Sa pamilya ni Pari Osfer Arivalo, no, good morning. Kang Kapitan Renyal Asok and family, kang Ma'am Emma Filipino and family, kang Nanay Dora Liagas and family, kang board member Emil Lahaylahay and family, sa Lahaylahay, Auman, Hermoso, Lagat family, good morning. Kang Ma'am Cheryl Lagat, kang Ma'am Juday Lahaylahay, Ma'am Josie Lahaylahay, kang Ma'am Marceline Primasio and family, kang Ma'am Rosvilla Kalimpusan and family, kang Ma'am Nida Munoz and family, kang Primitivog Elena Lausa and family, salamat kay ninyo, no. Kang Chris ug Bebeth Pistilios and family, salamat, no. Nganha kang Ma'am Emma Tuba and family, salamat, no, good morning ninyo. Kang Kuya Richard Bation and family, kang Mami Hazel Bahian and family, sa Bahian, Amparado, Johnson, Magkabio family, sa Laranjo family, kang Arvin Laranjo, good morning, no. Kang Ma'am Cheryl Kanda and family, good morning, no. Kang Ma'am Nanay Rosie Maghanoy and family, kang Alfaro Cañete family and family, good morning. Kang Pare Julmar Sige and family, no, good morning. Kang Sir Dado ug Ma'am Benny Canunio and family, salamat ug may buntag. Kang Tatay Ben ug Nanay Rafael Yastose and family mo sila mga anak, no. Kang Pare Darrell ug Rexen Stose, kang Kuya Archie ug Ate Angel Banjala and family, good morning. Kang April, kang Joshua, kang Ralph Ben, good morning sa ilang mga apo diha, good morning, no. Sa tanan nga nagsaulog karon sa kalipay sa kapiyastahan ni Santa Teresita diha sa Banyadero, happy fiesta ninyo, no. Ako mga panghinaot sa usa ka pagsaulog sa kapiyastahan nga puno sa kalipay ug kasadya, no. Happy fiesta ninyo. Ako pod nga greetings sa mga nagsunod nato, no, nining atong programa, labi na gyud diha sa ato ang social media platforms, no. Unang-una diha sa YouTube, salamat kayo kang Ma'am Luce Carmelo gikan sa Malvar Bungtod, sakop siya sa parokya, no, dinhi sa Concepcion. Kang Ma'am Cheryl Kanda and family, kang
Alfredo Patriarca and family, kang Ma'am Maricon Carion and family, kang Ma'am Berta Torres, no, kang itong mga listeners diha, no, sa atong kang Ma'am Juvie Badiang gikan sa Surigao, no, Kantilan Surigao del Sur. Good morning, no. Salamat kaayo ninyo sa inyong makanunayon nga pagpaminaw ug pagsunod kanato dinhi ining atong programa, no. Ako pod nga greetings nganha sa mga nagsunod nato diha sa Facebook, no, nga nagtan-aw nato diha pinaagi sa ato ang post, no, sa DXDD o sa ato ang kaugalingong nga Facebook profile. Akong greetings kang Ma'am Lizel ug Julius Bungabong and family, kang Kuya Antonio ug Ati Allen Go and family, kang Ati Che Yap and family, kang Sir Ryan ug Ati Angging Oliveros and family. Salamat sa pagpahulam, no. Nianhin sila atong Domingo kay nisimba sila nya. Nakitaan mo ko nila nga crutches, gipahuwam ko ni Sir Ryan, no, sa iyahang walker, no. Salamat kaayo. Gipadalhan sad ko urinal ni Ma'am Angging, no. Salamat Ati Angging. Salamat kaayo, no, kang Sir Ryan ug Ati Angging Oliveros. Salamat usab nganha kang Ma'am Irene Palgan, kang Sir Joel Aclaw, kang Marifeg Julien Ladion, kang Nanay Waning, kang Delma Gadela Bacod, kang Ma'am Helen Acompañado, Ma'am Evelyn de Gracia, kang Ma'am Gabriela Acailar, kang Don Miguel Nunez, Dios Clarino. Good morning sa iyang lola, no. Good morning ninyo diha, no. Salamat kaayo ninyo sa inyong kanunay nga pagsunod kanato nining atong programa. Kang Tatay Boy ug Nanay Konsing diha sa Labo, kang Kuya Luloy Lumakad diha sa Laagango, kang Ma'am Janice Sinilong, kang Ma'am Evelyn Parides, Ma'am Evelyn de Gracia, kang Sir Sanig Ma'am Bebe Neri, kang Kuya Sanig Ati Marites Suaminal, kang Nanay Grace Ann Pang-an, kang Jose Igay Jr. and family, kang Tito Nick ug Maminim Fasitaka and family, no. Good morning. Salamat kayo. Kang Ma'am Mea Aligrado, salamat kayo. Kang Ma'am Jocelyn Kanda, kang Novi Sales Fernandez, no, salamat, no. Kang Andres Sagatan, good morning, no. Kang Ati Rolin Tumataw, no, good morning, no. Salamat kaayo ninyo, no. Salamat sa inyong makanunayon nga pagsuporta o pagsunod kanato nining atong programa nga atong madungog kanunay diha sa ato ang radyo, ang DXDD. Salamat usab kang Sir Manuel Ronquillo, kanha kang Sister Wela Batuon, salamat kaayo sa makanunayon nga pagsunod ug pagsuporta nining atong programa. Nganha kang Father Daryl Rosales ang ato ang CEO, no, kang Bishop Martin Humuad ang ato ang talahuron nga arsobispo, maoy manager, no, sa ato ang istasyon, no. Daghan kaayong salamat, no, sa inyong kanunay nga pag-suporta kanato nining atong programa. Ako pod nga greetings nganha kang Ma'am Lourdes Felipe and family, kang Danilo Paniares Jr., kang Teresa Canoy Bindong, good morning, no, salamat kay ninyo. Kang Nelly Acacio and family, kang Maribeth Marcial, kang Ma'am Melody Sagan, kang Baby Tyre Pata, kang Roy Albot, kang Marian Gigayuma, kang Feli Babanto, kang Elia Razonable, kang Ginilo Antonio. Salamat kay ninyo sa inyong makanunayon nga pagsunod o pagpaminaw kanato dinhi nining atong programa. Mga igsuon, dinhi na lang kukutob, ayaw kalimot, ang pulong sa Dios ang ayan gayod nga pamation, pamalandungan ug paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan ang tawo nga nalingkamot magpuyo sa pulong ni Jesus, sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa, kansang mga dahon, bisan kunting init dili gayud malaya, og timpo sa ting bunga muhatag siya kanunay maayong bunga. Igsuon ugma na usab uban sa panabang ug pangamas atong mahal nga inahan si Santa Maria, atong gitawag mga ni sa misno ug ang Birhen sa Kuta, ang Dios sa kanunay magapanalangin unta kaninyo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Magamping ug magampo kanunay igsuon.